So what's up lagang pobre na data sa subdivision karon. So karon guys moadto ray ta og SA Mall sa Lanang. Tara guys, wani ko ninyo. So let's go, shout out dahil sa bayaw diha. Antay pala guys. Turun na kagawin. Turun na pala dito. Hirap mo kasunod. Starbucks. Hindi ako tumo. So ming abot na ta sa SM Lanang. So tara, uban ni Menjo sa so. Tara guys. Uban ni Menjo guys, tara guys. So na talaga guys. So tara guys. So mao ning SM Lanang guys. So nindot kayo lang so, di ba guys? Oh. So mga view diha dagan kompleto na sila dira guys. So among tita o ang ate o ang bayaw diha sabot-sabot pa na sila unsa ilang buhaton nila karon dire magkaon ba mi sa di. So tara. Uban ni Menjo. So tara. Kanina time guys, mauli na daymi karon. So guys, ayaw ninyo kalimti og share and follow and subscribe. Ug daghang salamat dahil ninyo guys. Salamat.